Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my student. Today we will talk about new lesson application on rational number. This lesson is the last one in Unit 1. What's the meaning of application on the rational number? Number one, how to get rational number between two rational number. You know that between any two rational number exists what? Infinite number of rational number. How to get one of them between two rational number? You must determine the location between the two rational number. How? Number one, the fraction between the two rational number, fourth, third, fifth, fourth what? Fourth distance between the two rational number, third distance between the two rational number. Okay. First, from the side of what? The greater side, the greater number, or the smaller number. Number two, you must determine the number. You can get the rational number closer to what? The greater, smaller. Then you must get or determine two conditions. Number one, position. Number two, from the side or from the side of the greater, from the side of the smaller. Okay. Rule number one, how to get the rational number between two rational number from the side of the greater number. Greater number minus fraction. Fraction represented to what? To the position of the rational number according to the greater number or the smaller number. Time, the distance, absolute term of the distance. What's the meaning of the distance? The difference between the two rational number. First number minus smaller number, difference. Absolute term to get the result in the positive value, not negative. Why? Because this is represented to distance between two rational number. Absolute term, first number minus second number, or second number minus first number, has no effect on the value. Why? Because this absolute value. This rule number one. Rule number two, to get the rational number from the side of a smaller number. From a side of a smaller number. Rule number one, rule number two. Smaller number plus, not minus, plus. Plus what? The fraction. Which fraction? Fraction represented to the position of the rational number. Time, absolute value to what? To the difference between first number and second number. Distance between them, difference. First minus second or second minus first, both of them all the same. الاتنين زي بعض يا شباب. طيب, number one. Find the rational number lies between what? Between 2 over 3 and 1 over 4. 2 over 3 and 1 over 4 are the two rational number. Okay, find the rational number exists between what? Lies between what? The position of it between the two rational number where? At third distance between them from the side of greater number.
we have two conditions. We have two conditions to get the rational number. Number one determines the position. Where is the position? Where is the position? Yes, after word 8. Word 8. After 8, get the fraction that represents the position of the rational number, third. Number two, from what? From the side of the smaller or from the side of the greater? From the side of the greater number. ادي كده الحالتين يا شباب واضحين الشرطين بتوعنا. اول حاله او اول شرط قال لك at the third distance هنا منين؟ from the side of the greater number. طيب انا اللي هيهمني في الموضوع ده كله يا ولاد هي الجزئيه دي التو راشونال نمبر. third اللي هو البوزيشن from the side of what؟ كل ده ولا كل ده حشو المساله زي ما بيقولوا. هي دي التو راشونال نمبر position from the greater number, from the side of the greater number. Number one, determine which of them is the bigger. Why? Because I want get the rational number from the side of the greater number. And the rule equal greater number minus. Then you must what? Determine the greater number between them. How? At the lesson 2 in unit 1, comparing between two rational numbers, 2/3, 1/4. Make cross multiplication. 2 times 4 equal 8, 1 times 3 equal 3. Then 2/3 is bigger than 1/4. 2/3 is the greater rational number. After that, write the rule. Greater number minus fraction time absolute term to difference. Greater number is 2/3. Minus what? Minus fraction. What is the fraction? Represented to the position third. 1/3. Time absolute term to the difference between what? 2/3 and 1/4. 2/3 minus 1/4 equal what? انا بقى هسيبها لكم في الكومنتس اشوف كل واحد فيكم هيكتبها ايه. هنا دي يا شباب مهم جدا 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 اللي احنا بنكتب الاوبريشن دي كلها على الكالكوليتر مره واحده، ما تجزأهاش لان احنا لسه ما اخدناش الاوردر اوف ماثيماتيكال اوبريشن، فانت ممكن يحصل في لخبطه طب اعمل الماينس ولا التايم ولا الابسوليوت، لا هتكتبها كلها على الكالكوليتر. طيب في بعض الناس في الابسوليوت فاليو مهم جدا اللي انا اقولها عشان انت تبقى انت عارف بنكتبها ازاي الابسوليوت فاليو اللي هم العصايتين اللي انت شايفهم. عندنا فيها يا شباب على الكالكوليتر في اللي هي بتكون اللي هي بلاك خالص ديت اللي هي ال 95 تمام، وتقريبا هي ال 95 وال 82 بيبقى فيها يا شباب اصلا عندك في زرار مكتوب عليه EBS كده تمام، او هتلاقي في عندك هنا ابسوليوت مكتوب عليه اختصار كلمه ابسوليوت خلاص. طيب عندك بالنسبه للكالكوليتر اللي فيها جزء سيلفر اعتقد اللي هي ال 570 او ال 991 اللي هي 991 او 570 بتعمل ايه الاول؟ بتدوس شيفت وبعد كده بتدوس في زرار مكتوب عليه HYB بتدوس عليه عشان تعمل الابسوليوت ايه؟ تعمل الابسوليوت فاليو. خلاص يا شباب؟ يبقى احنا كده عرفنا from the greater number. طب نلخص الجزء اللي فات ده كده بسرعه عشان الناس اللي ما جمعتش معايا احنا قلنا ايه؟ قلنا ازاي نجيب between two rational number بس يكون موجود في بوزيشن معين في موقع معين. اتفقنا ان between any two rational number exists infinite number of rational number. عدد مهول جدا يا ولاد. احنا عايزين واحد بس، فانت لازم تحدد لي بالتفصيل هو فين؟ مكانه فين؟ يبقى مكانه at the third, at the fourth, at the 2/5
لازم تحدد لي مكانه بتحدده لي عن طريق fraction rational number. طيب لازم تحدد لي اتجاهه، هو from the side of the smaller ولا from the side of the greater. مهم جدا جدا ان احنا نفهم دي، لان اللي قريب من السمولر فهو بعيد من الجريتر، وكذا برضه نفس الكلام، اللي قريب من الجريتر هو بعيد عن السمولر. فمهم حبايبي قوي 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 الجزئيه دي احنا نكون عارفينها وهو بيجي يحددها لك. عندنا في تو رولز اتفقنا عليهم. الرول الاولانيه كانت greater number minus fraction time difference، واتفقنا ان الديفرنس دي بتكون في absolute value لان لازم تطلع بالبوزيتيف. مش هتفرق تعمل الفيرست نمبر ماينس السكند او greater ماينس السمولر او العكس، الاثنين واحد لان في absolute value، فبالتالي الانسر كده هيطلع لك بالبوزيتيف بالنسبه للجزئيه اللي انا بتكلم عليها اللي هي دي، فمش هتاثر وانت بتكتب كل ديت على الكالكوليتر بتاعتك، ما عندكش اي مشكله. اتفقنا مع بعض ان لازم في البدايه نحدد which one in the bigger. اشمعنى؟ لما طلب مني from the side of the greater، لكن لو قال لي from the side of the smaller يبقى اكيد لازم اشوف مين فيهم السمولر. اتفقنا؟ طيب هشوف بقى السؤال ده حضراتكم هتكتبوها على الكالكوليتر وتقولوا لي الاجابه هتطلع كام عشان اشوف مين فيكم اللي عرف يكتبها صح. تعالوا نشوف بقى another one question تاني. نفس الكلام يا رجاله، بيقول لي هنا ايه؟ find a rational number lies between two rational number. وقال لي ان التو rational number المره دي ناخدهم بالنيجاتيف، نيجاتيف 3 over 4 and نيجاتيف 1 over 2. at what؟ اهم حاجه at دي، قال لي at ايه؟ نركز بقى كده يا شباب، قال لي at 2/5. طيب خلاص from the side of what؟ دي اللي تهمني المره دي بقى of the smaller number. طيب تعالوا نشوف كده كل الكونديشنز بتاعتنا اتحققت او كلها، او الحاجات اللي احنا عايزينها كلها موجوده، الجيفن كله واضح، كل المعطيات التو راشونال نمبر اهوت. الدايركشن بتاعي الفراكشن اللي بيحدده اهو 2/5 اهو، قال البوزيشن هو واضح، الدايركشن بقى الاتجاه from what from the side of اهو from the side of the smaller number. خلاص احنا كده عرفنا مين التو راشونال نمبر، عرفنا البوزيشن بالظبط فين، وعرفنا الدايركشن كمان هو قد ايه. تعالوا بقى نشتغل كده مع بعض. اول حاجه determine which one of them is the smaller number، يبقى هنحدد مين فيهم الصغير. يبقى نيجاتيف 3 over 4 على طول نفتكر مع بعض lesson 2 في unit 1 how to get or determine the smaller number. Cross multiplication. Negative 3 by 2 equal negative 6. Negative 1 by 4 equal negative 4. Negative 6 over negative 4, which one is the smaller? Yes, negative 6. Then the negative 3 over 4 is the smaller rational number. يبقى the smaller rational number هنا هو negative 3 over 4. خلاص. نكتب بقى الرول كده بتاعتنا. يبقى هنقول له smaller number plus fraction time distance اللي هنا اللي هي difference اللي ما بين. السمولر نمبر اللي اتفقنا اللي هو النيجاتيف 3 over 4 بلس فين fraction هو اللي بيحدد البوزيشن مكانه بالظبط 2/5 يبقى 2 over 5 time الديفرنس. What is the difference? Minus. Which one start from in subtraction negative 1 over 2 minus negative 3 over 4 negative 3 over 4 subtract from negative 1 over 2. اتفقنا مش هيفرق، يبقى negative 3 over 4 minus negative 1 over 2. وهنا طبعا الابسوليوت فاليو بتاع 10. نكتب دي كلها على الكالكوليتر مره واحده نروح مطلعين الايه الفاينل ريزلت بتاعي. اتفقنا؟ يلا برضه هستناكم في الكومنتس تقولوا لي نمبر 2 كان الانسر بتاعها ايكوال وات. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى اخر واحده. لو كان يا شباب البوزيشن بتاعي اللي كان عايز فيه الراشنال نمبر ات ميد بوينت. ميد بوينت ركز بقى في دي. ميد لا خلينا في ميد بوينت اور ميدل halfway اهو يا شباب ادي 1 2 3
دي keywords بتاعتك، الكيوردز بتاعتك ميد بوينت، ميدل، هاف واي، خلاص؟ اي حاجه من دي يا شباب ليها طريقه واحده. ليه؟ لان انا عندي لو في rational number between two rational number at the middle distance at a halfway between them at middle، طب يبقى معناه ان هو ايه؟ يبقى distance between it and the smaller number equals the distance between it and the greater number. المسافة هنا هتكون واحدة، يعني دي equal ودي equal. لما بيكون في line segment يا شباب وفي point at the midpoint between the two terminals, two extremes، يعني موجودة في كميد بوينت على اللاين سيجما. فأنت بتقول لي يا مستر يبقى الاي ام equal البي ام، صح ولا لا؟ يبقى نفس الديستنس واحدة. فاحنا بنعمل ايه؟ على طول ثابتة يا شباب، بنجيب السم of the two rational number divided 2. Sum of the two rational number divided 2. This is a constant rule. خلاص؟ دي ثابتة. لو قال لي أي كلمة من الكلمات اللي قدامكم دي. Mid point, middle, halfway. For example تعالوا نشوف كده. Find the rational number lies between 2/3, 1/2 at middle of the distance between them. وانت مغمض هتروح قايل له sum divided 2. الsum, what the meaning of sum? Yes, plus 2/3 plus 1/2 between two brackets divided 2. مهم جدا التو براكتس يا شباب، عشان لما هناخد الاوردر اوف ماثيماتيكال اوبريشن هنفهم ان البراكتس معناه ان انا اعمل البلس الاول افتر ذات ديفايد 2. بتوين التو براكتس اللي هيحصل ان الديفايد هو اللي هيحصل الاول وبعد كده هيرجع يعمل البلس. مهم جدا 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 انا اكدت عليها، تمام؟ يبقى رايت 2/3 plus 1/2 اللي هم التو راشونال نمبر between two brackets after that divided 2. ممكن اكتبها على الكمبيوتر مره واحده، يبقى انا كده جبت الراشونال نمبر اللي lies at the middle او at the midpoint او at halfway between the two rational number. خلاص يا شباب؟ طيب برضه هستناكم في الكومنتس تقولوا لي الاجابه طلعت equal بعض. احنا كده النهارده خلصنا lesson او the last lesson in unit 1، خلاص اللي هو lesson number 5. عشان كده نقول اليونت 1 الحمد لله احنا خلصناها يا شباب. اشوفكم السيشن الجاي على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.